बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब मुराक़बा एपिसोड 2, रूहानी दिमाग। ज़िंदगी के बहुत से तजुर्बात और वाक़यात इस बात की अक्कासी करते हैं कि आदमी के अंदर हवास के अलावा ऐसे ज़राए इदराक भी मौजूद हैं जिनकी सलाहियत और सिफ़ात आम हवास से बुलंद है। जिस नौइयत से ये ज़राए इदराक तजुर्बे में आते हैं, उसकी मुनासबत से इनके लिए मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन छठी हिस्स, मावराए इदराक हवास, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, वजदान, ज़मीर, अंदरूनी आवाज़, रूहानी परवाज़ वग़ैरह। कभी न कभी इंसान पर ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब उसके सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाती है। हालात की पेचीदगी में वो ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि उसे क्या करना चाहिए। सोचते सोचते बेख्याली में एक ख्याल कूंदे की तरह आता है और ऐसी बात जहन में आ जाती है जिसका बज़ाहिर हालात से कोई जोड़ नहीं मिलता और ना मंतकी इस्तिदलाल से उसकी तौजी की जा सकती है। इस ख्याल में इतनी ताकत होती है कि आदमी उससे मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। वो ख्याल पर अमल करता है और दरपेश मुश्किल से नजात मिल जाती है। अक्सर सुना जाता है कि मेरी छठी हिस्स फ़लाँ बात बता रही थी, या मुझे गैर मामूली तौर पर फ़लाँ ख्याल बार बार आ रहा था और फिर वही हुआ जो जहन में था। मिसाल, आपको किसी अजीज़ का ख्याल बार बार आने लगता है। वक्फे वक्फे से उसकी तस्वीर जहन में आ जाती है, जबकि ज़ाहिरी तौर पर उसकी कोई वजह नहीं होती। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी इस ख्याल के साथ कैफियत भी वारिद होती हैं। ख्याल आते ही खुशी या परेशानी का तासुर भी मरतब होता है। कुछ देर बाद या चंद दिनों बाद पता चलता है कि आपका वही अजीज़ शदीद बीमार हो गया है या उसे कोई हादसा पेश आ गया है। ये भी होता है कि किसी ऐसे दोस्त का ख्याल शिद्दत से आने लगता है जिससे मुलाकात को एक अरसा गुजर गया है। चंद घंटों बाद दरवाजे पर घंटी बजती है और वही दोस्त सामने खड़ा होता है। बारहा ऐसा होता है कि कुछ लोग बैठे बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू का मौजू गैर महसूस तरीके से कोई गैर हाजिर शख्स बन जाता है और कुछ देर बाद वही शख्स कमरे में आ जाता है। साइंसदान किसी बात पर मुसलसल गौर व फिक्र करता है और तजुर्बात के नताइज को परखता है। तहकीक के दौरान उस पर कोई नया ख्याल ज़ाहिर हो जाता है और यही ख्याल किसी इल्म या फार्मूले की बुनियाद बन जाता है। ये इंकिशाफ मरहलावार भी होता है और अचानक तमाम मराहिल को हज़फ करके भी हो जाता है। मरहलावार तरीके में ये इंकिशाफ कड़ी दर कड़ी इस तरह होता है कि गैर मामूली महसूस नहीं होता, लेकिन जब अचानक कोई इंकिशाफ हो तो उसे आम हवास का कारनामा करार नहीं दिया जा सकता। नामियाती कीमिया में बेंजीन एक मुरक्कब है। इस मुरक्कब की मालिक्यूली साख्त की दरियाफ्त एक ऐसी ही मिसाल है। कीमियादान वोल्फ मुसलसल इस बात पर गौर कर रहा था कि बेंजीन की साख्त क्या होनी चाहिए, क्योंकि साबका थ्योरी की रोशनी में तशरीह मुमकिन न थी। काफ़ी गौर व फिक्र के बाद भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि 6 अदद सांप हैं और इन्होंने एक दूसरे की दुम मुंह में इस तरह पकड़ी हुई है कि एक मखसूस शक्ल बन गई है। उस शक्ल को देखकर वुल्फ के ज़हन में बेंजीन का ख्याल आया। बेदार होने के बाद वुल्फ ने इस साख्त पर काम शुरू किया और साबित कर दिया कि बेंजीन की साख्त वही है
جو اس نے خواب میں دیکھی تھی۔ اسی طرح علم طب میں مختلف ادویات کے خواص وجدان یا اندرونی رہنمائی کا نتیجہ ہیں۔ اتباع اور ماہرین کی ذہنی کاوش کے نتیجے میں ذہن کسی کیمیاوی مرکب، مفرد یا مرکب دوا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر تجربات اور تحقیق اس وجدانی اشارے کو مادی شکل و صورت اور یقین بخش دیتے ہیں۔ فنون لطیفہ اور اسی طرح کے دوسرے تخلیقی کاموں میں بھی شعوری کارکردگی لطیف احساسات کے تابع ہوتی ہے۔ اکثر موضوعات، مضامین، اشعار و خیالات کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں عقلی کوشش کو دخل حاصل ہے۔ اس بات کو مصنف، مصور، شاعر یا مفکر خود بھی محسوس کرتا ہے اور انہیں آمد کا نام دیتا ہے۔ زندگی کے مراحل پر غور کرنے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہماری زندگی تعقل اور وجدان کے تابع ہے، اور ایک بامعنی زندگی گزارنے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں سے فراہم ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں از خود خیالات ایک ترتیب و تعین سے وارد ہوتے ہیں، اور اسی ترتیب کی بدولت زندگی بامعنی گزرتی ہے۔ بچپن سے تا دم مرگ جو تجربات ہمارے شعور کو حاصل ہوتے ہیں، ان کے مضبوط اور مربوط استعمال کا فہم بھی کوئی اور ایجنسی عطا کرتی ہے۔ افراد کی طبع اور دلچسپیوں میں بھی اندرونی تحریکات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ شعور کو اپنی مرکزیت اور دلچسپی کا اشارہ ورائے لاشعور سے ملتا ہے۔ مثلاً ایک باپ کے دو بچوں میں مختلف دلچسپیاں اور مختلف صلاحیتیں ظہور میں آتی ہیں۔ سماجی حیثیت سے وہ ایک گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، والدین کی یکساں توجہ انہیں حاصل رہتی ہے، ایک گھر اور ایک جیسے حالات میں زندگی گزارتے ہیں، ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ ان کی شعوری دلچسپیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ مصوری میں دلچسپی لیتا ہے تو دوسرا وکیل بننے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ ایک بچہ جماعت میں امتیازی پوزیشن حاصل کرتا ہے، لیکن دوسرا اوسط درجے کا طالب علم ثابت ہوتا ہے۔ اگر ان تمام باتوں کی ظاہری وجوہات تلاش کی جائیں تو کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اسی طرح بچوں سے یہ سوال کیا جائے کہ وہ فلاں بات یا فلاں پیشے میں کیوں دلچسپی لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی وجہ نہیں بتا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ لاشعور کا انتباہیہ نقش شعور کے لیے دلچسپی کا تعین کرتا ہے، اور آدمی کی صلاحیت، دلچسپی اور کارکردگی الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اسی بات کی واضح ترین مثال جانوروں کی دنیا ہے۔ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں میں انفرادی و اجتماعی سطح پر ایک مربوط شعور پایا جاتا ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس شعور کی کار فرمائی میں کسی عقلی اور علمی تعلیم و تحصیل کو دخل نہیں ہوتا۔ مثلاً بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی پانی میں پہنچ جاتا ہے، شاہین کے بچے میں پرواز کا علم اسے بار بار اڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی میں پھولوں کی کشش اور شہد بنانے کا علم کسی معلم کے بغیر کام کرنے لگتا ہے۔ چھوٹے سے پرندے بیاہ میں گھونسلے بنانے کا فن ظاہری تربیت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ شعوری میکانزم کے پس پردہ ایک اور ایجنسی موجود ہے۔ شعور اسی ایجنسی کے زیر اثر کام کرتا ہے۔ انسانی زندگی ہر دور میں اس ایجنسی سے وابستہ رہتی ہے، لیکن معمول کی زندگی گزارنے کی وجہ سے انسان اس پر غور نہیں کرتا۔ تاہم بہت سی صورتیں ایسی واقع ہوتی ہیں
जिन्हें मामूल करार नहीं दिया जा सकता। चुनाचे अक्ल इंसानी अक्ली तजुर्बे व मुशाहिदे की बुनियाद पर ज़हनी हरकात को मुख्तलिफ दायरों में तकसीम करने पर मजबूर हो जाती है। इल्म नफ्सियात तहत शऊर और लाशऊर का तस्करा करता है, तो माबाद नफ्सियात और इल्म नफ्स के माहिरीन छठी हिस्स, अंदरूनी आवाज़, मावराए इदराक, हवास, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का तारुफ कराते हैं। अहले मज़हब ज़मीर, वजदान और रूह का अकीदा पेश करते हैं। गर्ज़ इल्म के हर शोबे में इंसानी दिमाग के साथ साथ एक और तशख़्ख़ुस का ज़िक्र मौजूद है। हद ये है कि ला मज़हब अफराद भी अक्ल व शऊर से मावरा एक यूनिट नेचर को तस्लीम करने पर मजबूर हैं। आसान अल्फाज में इस बात को इस तरह कहा जा सकता है, आदमी के अंदर दो दिमाग काम करते हैं, एक ज़ाहिरी दिमाग और दूसरा बातनी दिमाग। ज़ाहिरी दिमाग रूहानी दिमाग से जितना मरबूत रहता है, इसी कदर हम पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे अंदर इदराक का ज़ाविया वसी हो जाता है और रूहानी दिमाग की इत्तलात को कबूल करने की इस्तेदाद बढ़ जाती है। रूहानी उलूम इस कुलिये पर कायम हैं कि आदमी रूहानी दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना सीख ले। मादी वसीले के बग़ैर ख़यालात को वसूल करना और दूसरों तक पहुँचाना, टेलीपैथी, ज़ाहिरी वसाइल के बग़ैर किसी बात को मालूम कर लेना, कशफ, रूहानी ताकत से ख़यालात और अशिया में तब्दीली करना, तसर्रुफ़, रूहानी फार्मूलों का इल्म, दूसरी दुनियाओं की सैर, जिन्नात व फरिश्तों का मुशाहिदा, समावात, जन्नत व दोज़ख, अर्श और अल्लाह ताला की सिफ़ात का दीदार, ये सब उस वक्त मुमकिन है जब आदमी का रूहानी दिमाग मुतहर्रिक और फ़ाल हो।